Sa Pilipinas, usalangbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Daghang tao ang nanibasog sa pagpakabuhi dinhi sa yuta. Apan may mga tao usab nga nanibasog aron pagdugang pa sa ilang bahandi nga mahimong monumento sa ilang kalampusan ug kadungganan. Apan nasayod ka ba nga may mga butang nga mas labi pang bililhon kaysa sa lapi ug kadungganan? Nga matod sa ato Ginoong Hesukristo, maghatod kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ug diriyot lang ang nasayod ug nakakaplag niini. Kini si Ben Baclayon magdapit kanimo sa pakiguban kanako sa mosunod nga katuan ka mga gutlo sa mga awit o pulong sa pagdasig nining tulumanon, paglaom alang kanimo. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love. Why you never let me go. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. Just forget. You won't give up when we
that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you've told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am.
Ang ganda ng buhay, mahal kong Diyos. Sana papuri sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda, na dinadakila'y pangalan mo tuwing na ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, tanging sa'yo lamang hihingi ng awa. Sa bawat sandali, ikaw na ang bahala. Makulay ang buhay, mahal kong Diyos. Sana pagmamahal mo sa mundo'y bumuhos. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, tanging sa'yo lamang hihingi ng awa. Sa bawat sandali, ikaw na ang bahala. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, tanging sa'yo lamang hihingi ng awa. Sa bawat sandali, ikaw na ang bahala. Sa bawat sandali, ikaw na ang bahala. Nining buntaga pamalandungan nato kining basahon sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 13 ug 14. Ani ay isulti ko kaninyo kamo nga nag-ingon. Karon o ugma
madto kami sa syudad ug magapabilin dito usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. Apan wala kamo manghibalo kung unsa ang matabo sa pagkaugma. Unsa ba ang inyong kinabuhi? Usa ka pangutana, di ba? Unya, gitubag lang sab ning pangutanaha. Sa pagkamatuod, sama lamang sa usa ka inalisngaw kun yamog nga sa makadiyot magapadayag o sa ulahi mahanaw lamang. Ilabihan ka tinuod kayo kini sa atong kinabuhi. Ani kita karon apan sa mga umaabot nga mga adlaw mawagtang raw usab ta niining kalibutana. Dugang sab mabasa ta kini sa Proverbio kapitulo 27 bersikulo 1. Ayaw kamo pagpagarbo sa imong kaugalingon mahitungod sa kaugmaon. Kay ikaw wala mahibalo kung unsay madala sa usa ka adlaw. Si Santiago mahimong ana usab niining panghuna-unaa. Sa dihang nisuwat siya diha sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 14. Apan wala kamo manghibalo kung unsa ang mahitabo sa pagkaugma. Unsa ba ang inyong kinabuhi? Sama lamang sa usa ka inalisngaw nga sa makadiyot magapadayag ug sa ulahi mahanaw lamang. Kay kinahanglan kamo magpamulong kung mabuot ang Ginoo mabuhi kita. Kung ngadto usab apan karon naghinmaya kamo sa inyong pagpangandak kanang tanang pagpangandak dautan. Kung nagingon ang bersikulo 14, kinahanglan kamo magpamulong. Kung mabuot ang Ginoo, mabuhi kita. Kung ngadto usab. Apan karon naghimaya kamo sa inyong pagpangandak. Kanang tanan nga pagpangandak dautan. Kung namati mog maayo nako karon, basig makapangutana ka. Unsa na malang di ay? Di kita mahimog kanang plano. Di ba? Sa bersikulo 15 ngayon, kay kinahanglan kamo magpamulong. Kung mabuot ang Ginoo, mabuhi kita. Kung ngadto usab, apan karon naghimaya kamo sa inyong pagpangandak. Kanang tanan nga pagpangandak dautan. Busa kung namati mog maayo nako karon, basig makapangutana ka, unsa na malang di ay? Di kita makahimog plano alang sa atong ugma. Wa sab magsulti ang pulong sa Ginoo nga di ta makahimog plano. Maghimo tag plano nga sumala sa kabubuton sa Dios. Nag-ingon bitaw si Santiago, kung itugot o kung kabubuton sa Ginoo. Sa ato pa, kung tao ka nga nagtuo Ginoo, unya nagadlagad sa gyud ka sa Ginoo, mangonsulta gyud ka niya. Kung iya bagyong kabubuton ang unsamang lakang o plano nga imong himuon. O kung kanunay ka connected sa Ginoo, mahimong sa musulti ka, ang imong isulti giniyahan sa Ginoo nga tus tao nga nangisayod gikan kanimo. Sultihan nimo ang tao nga nahimo nimo na tungod sa tabang sa Ginoo ug dili tungod sa imong abilidad nga nahimo nimo na. Si David, sa dihang misulti siya kang Hari Saulo, nga siya ang makig-away ni Goliath, nga ang gikadlukan sa mga Israelihon, gisudong ni Hari Saulo nga wa gyud dag-anan si David ni Goliath.
tungod kay mato ni Hari Saulo ngadto kang David, si Goliath usa na kasundaw sa iyang pagkabatan-on. Itandi ni David nga bata pa gyud kaayo. Og maingon nga wa gyud kay gayunan nga modaog si David batok ni Goliath. Apan sa iya ng pakigsulti ni Hari Saulo sa iyang mga kasinitian nga napatay niya ang usa ka leon nga motukob na unta sa iyang karnero. Ug usab sa laing bahin diha pagyoy bear kun uso ang iyang napatay sa iyang pagbantay sa iyang karnero. Apan si David misulti niini nga nabuhat niya na tungod sa tabang sa Ginoo. Kay kung sa iya lang kaugalingong abilidad itandi sa mga mapintas nga mga mananap maingon sa leon ug sa bear kun uso di gyud sa makadaog. Apan nabuntog niya kadto tungod sa tabang sa Ginoo ug dili tungod sa iyang abilidad. Maong si Hari Saulo mitugot na lang kang David nga mo'y makig-away kang Goliath tungod sa pagtuo ni David sa Dios nga mao gyud magtabang kaniya sa pagig-away kang Goliath. Sa paghimog mga tumong o plano alang sa umabot, ang magtutuo kinahanglang mangisayod o mangonsulta sa Ginoo kalabot sa iyang kabubuton o sa sinsero magtinguha sa mong kabubuton. Di gyud ta mulihok nga mag-inusara ra nga wa gyud labot ang Dios. Amguhan nato nga ang tinuod nga kalipay ug ang mapuslanong pagkinabuhi may labot sa Dios ug sa iyang kabubuton. Ang prinsipyo sa atong pagkinabuhi mao gyud unta kun kabubuton si Ginoo. Kung ang atong ampo tiunay ang imong kabubuton mao matuman nan makabaton kita sa kasiguruhan nga ato sa karon ug sa maabot ana mapanalipdang pagtagad sa atong kaugalingong amahan. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 16 hangtod sa 21, atong mabasa, og siya nagsulti sa usa ka sambingay kanila nga nagaingon. Ang uma sa usa ka taong dato, mihatag og dakong abot. Og siya nagtulutimbang sulod sa iyang kaugalingon nga nagaingon. Unsay pagabuhaton ko? Kay wala ako'y dapit nga katiguman sa akong mga abot. O siya maingon, kini ang pagabuhaton ko. Pagagubon ko ang akong mga dapa o magtukod ako labi pang dako. O diha kanila pagatipigan ko ang akong tanang mga abot o mga bahandi. O magaingon ako sa akong kalag, aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana alang sa daghang mga tuig. Pumahulay ka, kumaon ug uminom ug maglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, buang-buang ka. Karong gabi ipagakwaon kanimo ang imong kinabuhi. Og ang mga butang nga imong gitagana kang kinsa naman sila. Mao kana siya nga nagatigom sa bahandi alang sa iyang kaugalingon ug dili bahandi anon sa tubangan sa Dios. Sa akong gibasa, si Jesus naghinubay may tungod sa usa ka mag-uuma nga dato. Giklaro gyud ni Jesus nga ang mag-uuma usa gyud ka dato. Di baya tanang mag-uuma dato. Mas daghang mag-uuma nga pobre. May mga mag-uuma nga nataong kabus ug namatay nga kabus lang gyapon. May mga mag-uuma sab nga sa sinugdanan kabus apan
nahimo rang dato sa ilang pagpanguma kay mga tao nga kugihan ug may maayo sab nga mga pamaagi maong ni asinsura. Sa laktod nga pagkasulti, gipanalanginan gyud sila sa Ginoo. Bisag kini mga tawhana wa mo ila nga panalangin o gipanalanginan sila sa Dios sa ilang kinabuhi. Ang taong dato nga gihisgutan ni Jesus gipanalanginan sa Dios sa dakong abot. Unya kay wa man siya moila nga ang Dios mao'y nagpanalangin niya. Maong sa iyang sinultihan, wa gyoy paghisgot niya bisag gamay na lang mahitungod sa Ginoo. Nagatubang siyang problema, apan nindot tong problema kay wa naman siya igong dapit nga kabutangan sa iyang mga daghang abot. Maong nagplano siya paguba sa daan niyang bodega aron maghimo pa og mas dakong kabutangan sa iyang mga abot sa yuta. Apan wa moangay ang Dios sa iyang sinultihan sa dihang miingon siya, pagagub-on ko ang akong mga dapa og magatukod ako og labi pang dako og diha kanila pagatipigan ko akong tanan nga mga abot og mga bahandi o magaingon ako sa akong kaugalingon kalag. Aduna kay daghang mga bahandi nga gitagana alang sa daghang mga tuig. Pumahulay ka, kumaon ka, uminom og maglipay. Apan ang Dios mingon kaniya, buang-buang ka. Karong gabi pagakuhaon kanimo ang imong kinabuhi og ang mga butang nga imong gitagana alang sa kakinsa naman sila. Wa gyud siya gamay na lang paghisgot sa Dios nga mo'y tag-iya sa iyang kinabuhi. Ang iya yung kaugalingon, ang iyang gihunauna, wag yun lain. Alang ni adtong maghimo o mga tumong o nilampos ang tentasyon mao ang paghambog o pagpasigarbo. Base ka na sa sayop nga panghuna-huna nga kung unsa may imong nakabot, nahimo na tungod sa imong pamaagi o sa imong abilidad. Sa way pagtamod sa bahin o buhat sa Dios o sa uban nga mahimong buhaton sa Dios sa imong kinabuhi. Di unta ta maghuna-huna nga kung may nakabot ta nga mga kalampusan tungod ka na sa atong abilidad o sa atong pagka-bright. Kung may nakabot ka man nga mga kalampusan, angay kang magpasalamat sa Dios. O di tungod sa imong abilidad o sa imong pagkamaayo o unsa may imong nakabot. Busa magpasalamat ta sa Dios kanunay nga naa siya motabang nato, maghagiya ka nato aron nga mahimo nato unsay angayan natong pagabuhaton. Busa makasangpit ka sa Ginoo ug unsay plano sa kinabuhi ug siya gayod sa labing siguro motabang ug mapanalangin kanimo nga magaduol ug magasangpit kaniya. Kinis Ben Baclayon magapanamilit kaninyo sa pag-ingon. Ang Dios mas labi pang dako kaysa kinadak-an nimong problema ug may pagtagad siya bisan sa kinagamyan nimong problema. Busa makasalig ka kaniya, sangpita siya karon.